So yan na, tapos na yung login system using database as server natin para sa mga data. So ito yung login window, registration window, and dashboard window. Try nating i-parun siya. Then first lilitaw yung login window na then click register, no? Then fill up lang natin yung mga nandito sa registration window. Then address, mail, yan yung birthday. Sundan natin yung naka-format dito. Then click natin yung register. So yun, no, registration successful. Then try natin yung i-login. Then click login. Then yan, login successful. So ito, lumitaw siya sa dashboard natin. Click natin yung logout. Ngayon naman, pupunta tayo dun sa MS Access. O-open natin yun. Then to, click natin to. Then double click natin tong table na users. So yun, no, lumitaw sa sa MS Access yung in-input nating mga details kanina to sa Eclipse. Yun lang, sir. Thank you.